करते हैं जो भी आसाम का जो भी सरकार हमको नहीं नाम मालूम है। हम पश्चिम बंगाल से हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। हमको इतना बोलना है, आप लोग देश विदेश घूमते हैं पर आपका लैंडिंग आप लोगों में जो ये जाम लगा हुआ है इसको हमारी मांग है, हमारी मांग है। असम सरकार, असम सरकार, असम सरकार। প্রায় 15 থেকে 16 দিন হয়ে গেছে আমাদের সেই লামডিং জামে ডিমাশার নাকি কোন রাস্তা ভেঙে গিয়েছে, সেই জামের কারণে সেই জায়গাতে নোয়েন্টি লাগানো হয়েছে। তো লামডিং যে নোয়েন্টি লাগানো হয়েছে সেই জায়গাতে কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা নেই, জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। আজকে 10 থেকে 15 দিন হয়ে গেল আমরা দেখলাম যে আসাম ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 2 দিন জল দেওয়া হয়েছে এবং একদিন ডিম ভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমরা দেখেছি। তো আমরা ড্রাইভাররা তো এখন শরণার্থী, আমরা আজকে 15 দিন ধরে প্রায় শরণার্থীর মতো রয়েছি। আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের মধ্যে দেখেছি যে বন্যার কারণে বিভিন্ন সমস্যার কারণে মানুষ শরণার্থী হয়। তখন সময় দেখা গিয়েছে যে নিউজ পেপারের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন দপ্তর, সরকারি দপ্তর বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করে। কিন্তু আমরা ये लामडिंग है, हमको खाना पानी जो है 15 दिन हो गया। आज मेरे पास ना पैसा है और ना गाड़ी किस्ती भर सकता है। अभी किस्ती वाला गाड़ी उठा लेगा, कहाँ से क्या करेगा बोलिए? हम क्या गाड़ी लेके खुद जाए पहाड़ से बोलिए? ऐसा मेरा नाम है, मेरा घर फरक्का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, फरक्का में मेरा घर है। आज 15 दिन हो गया है मेरा गाड़ी कलकत्ता से जा रहा है अगरतला। आज 15 दिन हो गया हमको।